असफद भाई, ये आपके लिए है। वो दोनों हाथों में एक गिफ्ट बॉक्स पकड़े खड़ी थी। वो जो कोर्ट के लिए निकल रहा था इसे देख रुका। आंखों में अचरभा उतरा। वो घबराई हुई सी लगती थी। क्यों? मेरे लिए ऐसा क्या खास हो गया है कि तोहफा लाई हो? इसने सरसरी निगाह इसके चेहरे पर डाली। कल ही आयशा बेगम ने इसे मेहरुनिसा के मुतालिक सवाल किया था और इसने टाल दिया था। क्या वो इस सिलसिले से वाकिफ थी? बस ऐसे ही, ये ले ले। वो समझ ना पा रही थी कि और क्या कहे। वो नजरें तक ना मिला पा रही थी और असफर ने तो जैसे यही खुटहरा लगाया था। वजह बताओ तोहफे की। बस ऐसे ही आपके लिए ले ले प्लीज। खोलो इसे। इसके हुक्म पर इसका चेहरा सफेद पड़ा। इसने तेजी से नफी में गर्दन हिलाई। प्लीज आप ले लें और खुद देख लें। वो कहकर तोहफा करीबी मेज पर रख कर जाने लगी जब असफर की करख्त आवाज पर इसे रुकना पड़ा। वापस आओ और ये तोहफा खोलो। सीने पर हाथ बांधे वो इस वक्त मेहरुनिसा को मौत का फरिश्ता लगा। इसने कांपते हाथों से वो डब्बा उठाया। डरते डरते असफर को देखा, फिर डब्बे को देखने लगी जिस पर रिबन चढ़ी हुई थी। इसने फिर घबराई हुई नजरों से इसे देखा। वो खुलूस संजीदगी से इसे देख रहा था। मेहरू ने जैसे ही कांपते डब्बा खोला, एक मेंढक का बच्चा उछलकर बाहर निकला। मेहरू चीखती हुई इसकी तरफ लपकी थी और इसके बाजू को सख्ती से जकड़ती इसके पीछे छुपी थी। अल्लाह मुझे बचाए का नारा लगा रही थी। मेंढक वही उछल कर राहदारी से भागा तो वो ये दम चुप हुई और खुद ही इसका बाजू छोड़ती सामने आई। असफद एक आईब्रो उठाए इसे छुपती निगाहों से देख रहा था। किस जमात में हो तुम? जी। वो गड़बड़ाई। इसकी जमात के यहाँ क्या जिक्र? मैंने पूछा किस जमात में हो तुम? वो इसे घूर कर पूछ रहा था। इंटर में हूँ। और ये हरकत किसके कहने पर की? सवाल था यह धमाका खेज। मवाद बड़े बड़े सतूरों के पीछे छुपे दबी दबी हंसी हंसते इसकी कसस को सांप सूंघ गया था। मुझे डर मिला था और मुझे मालूम ही नहीं था कि ये क्या है। वो बेजारगी से बोली और असफर ने इसे यूं देखा जैसे इसकी मासूमियत के नाटक कुछ समझ ही ना रहा हो। तो फिर इसे खोलते हुए तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे थे? वो झड़क कर बोला तो वो बेख्तियार दम कदम पीछे हुई। ये उम्र है तुम्हारी ऐसी बचकाना खेल खेलने की? और कौन कौन था साथ? ये जो पिलर्स के पीछे चूहों की तरह सब छुपे हुए हैं बाहर निकल कर आए। इसकी बुलंद आवाज पर पहले तो कोई नहीं निकला। एक दो इसके गिनते सब एक एक करके बाहर निकलते गए। वो इन सबको सख्त निगाहों से घूरता रहा। इतना दिमाग पढ़ाई पर लगा लिया होता तो तुम लोग जाने कहाँ होते। खेल तमाशों से बढ़कर भी जिंदगी में और बहुत कुछ करना होता है। बस यही समझाने के लिए तो हमने ये प्लान किया था असफत भाई। दरअसल मेहरुनिसा को आप पर क्रश है। ये सुनते मेहरुनिसा का चेहरा जहाँ सुर पड़ा था वहीं इसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। ये सारा वक्त आपकी तस्वीरें देखती है। इसकी कॉलेज बुक्स में भी आपकी तस्वीरें हैं। ध्यान पढ़ाई पर है ही नहीं इसका। मेहरुनिसा ने सख्ती से आंखें मैच कर शाहजहान को दिली दिल में बुरी तरह कोसा। इसके कान से धुआं निकलने लगा था। इतने वक्त से हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इसे कैसे समझाएं। तो फिर हमने ये सोचा क्यों ना इसे एक बस फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। आज के बाद मैं किसी को ऐसी बेवकूफियां करते ना देखूं। जा यहाँ से अब। वो सबको तंबी करता शाहजहान को पूरी बात सुने बगैर वहां से जाने लगा था। जाते जाते उसने मेहरुनिसा पर निगाह डाली जो आंसू से भरी आंखें लिए तेजी से वहां से जाने लगी थी। वो भी गहरी सांस लेता वहां से चल दिया लेकिन शाहजहान की बातें इसके जहन में रह गई थी। वो चाहकर भी इन्हें झुठला ना सका क्योंकि वो उसकी दिलचस्पी से वाकिफ था। इसने कई दफा खुद पर मेहरुनिसा की नजरें महसूस की थी। वो अक्सर इसकी निगाहों और तवज्जो पाने की कोशिश करती थी मगर वो इसकी कम उम्री और कम अक्ली समझता कभी रिहा नहीं देता था क्योंकि वो इससे 12 साल छोटी थी। वो 18 की थी और असफर 30 का। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये गिफ्ट इन्हें नहीं दिया तो वो जाकर असफर भाई को बता देंगे। और जब वो मैंने दे दिया तब भी जाकर उन्होंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। आप भी। वो बुरी तरह रो रही थी। सामने ही सफीना बैठी अपनी छोटी बहन को रोते देख रही थी। वो जानती थी कि इसकी बहन असवद को पसंद करती थी। उम्र के फर्क को हटाकर देखा जाए तो गलती बहन की भी ना थी। असवद की शख्सियत ही ऐसी थी कि जो देखे ठिठक कर रह जाए। कामयाब वकील होने के साथ मुनासिब बारों और जहीन तबल के घर में भी इसकी हैसियत काफी अहम थी। अब वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं इनका सामना कैसे करूंगी अब? वो हिचकियों में रोते हुए कह रही थी। तुमने पिछले 2 घंटे से रो रो कर अपना सत्यानाश कर डाला है महर। अब बस करो मेरी जान। सफीना ना सिर्फ बहन की बहन बल्कि असमत के बड़े भाई तैमूर की बीवी भी थी। शायद मेरी अम्मी नहीं, इसलिए वो लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। सफीना का दिल यकदम दुखा। तुम इन सबसे दूर क्यों नहीं रहती? वो तुमसे जलते हैं। तुम दादा की लाडली हो, दादी की लाडली हो और ऊपर से इतनी खूबसूरत हो। माशाल्लाह तुम
तुम सा हसीन तो पूरे घर में कोई नहीं। ऊपर से पढ़ाई में भी। उन्होंने असफल भाई से ये भी कहा कि मैं पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देती। दफा करो ना इन्हें। तुम मेरी प्यारी सी बहन हो। असफल कोई छोटा बच्चा नहीं कि इनकी बातों में आएगा। समझी तुम? अब रोना बंद करो और जाकर कमरे पे आराम करो। वो इसे दिलासा देती बोली तो वो गहरा सांस भरते इसकी बात पर सर हिलाती वहां से उठकर बाहर की तरफ आई। वो सूजी आंखें सुर्ख चेहरा लिए राहदारी से गुजर ही रही थी जब सामने से असफल आता दिखाई दिया। इसकी निगाह अचानक इस पर पड़ी। इसने तेजी से सर झुकाया था। एक मिनट, रो रही थी तुम? इसने संजीदगी से पूछा तो इसने तेजी से नफी में गर्दन हिलाई। लुक एट मी। इसके हुक्म पर से चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा। सूजी आंखें, सुर्ख, नाजुक सुर्ख चेहरा, साफ रंगत पर ये थी कि नकूश, ऊपर से मासूमियत भरा चेहरा। वो सब झूठ बोल, वो कहते जुमला अधूरा छोड़ गई थी। क्या झूठ था इसमें? वो आंखें सुकेड़े पूछ रहा था कि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। इसने कहा तो असमत ने लब भेज लिया। वो सोच रहा था कि वो इसके हवाले से अपनी पसंद और दिलचस्पी से इनहराफ करेगी। और दूसरी बात? इसने एक आबरू उचकाते सवाल किया। दूसरी कौन सी? वो एकदम गड़बड़ाई। ये आंखें फिर आंसू से भरने लगी। स्टॉप क्राइंग। असमत ने इसे घूरा। इसे कोफ्त होती थी इस रोंदू लड़की के आए दिन बहते आंसू से। वो तकरीबन हर बात पर रोती थी। इसे वो कभी कभी अटेंशन सीकर लगती थी। ओके, वो मिनमिनाई। तुम्हारे आंसू बहने के लिए क्यों हर वक्त तैयार रहते हैं? अब तुम बच्ची नहीं रही। 18 साल की उम्र की हो चुकी है तुम्हारी। और तुम अब भी आए दिन नया मसला लिए, कभी दादी के पास तो कभी अपनी बहन के पास। अपने मसले खुद हल करना सीखो और बेवकूफियां छोड़ दो। वो उसे संजीदगी से समझा रहा था। वो सर झुकाए सुनती रही। समझ गई। इसने आखिर में इस्तफसार किया तो वो अस्बात में गर्दन हिलाने लगी। वो सब झूठ बोल रहे थे। मैंने तो हर सब्जेक्ट में इस दफा टॉप ही किया है। वो फिर धीमे अंदाज में कह रही थी। असफर ने इसकी बात पर सर झटका। ओके ओके, समझ गया। तुम इस घर की आइंस्टाइन हो। इसकी बात पर वो खफीफ सी होकर इसे देखने लगी। जाओ। इसे जाने का इशारा करते वो एक पल को वहीं रुका। फिर जाने लगी। पुश्त पर भूरे बाल कमर से नीचे तक जा रहे थे। असफर गहरी सांस लेता अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया। हमारे बच्चे कुछ भी ऐसा जैसा नहीं। वो बेवकूफ कम उम्र, बात बात पर रोने वाली लड़की, और कहाँ मैं। इसे सोचते हुए दादा से बात करने का फैसला किया कि वो इससे निकाह नहीं करेगा। अभी कमरे में कदम रखे इसकी कुछ देर ही गुजरी थी जब कामिल दुरानी अंदर आए। इसे इस हाल अहवाल पूछा मगर वो जानता था कि वो सिर्फ हाल अहवाल पूछने ही नहीं आए थे। मुझे बहन की बड़ी टेंशन रहती है असफत। बीर माँ बाप की बच्ची है। जानते हैं दादा, ये बीर माँ बाप की बच्ची कर करके आपने इसे एक डब्बू, रोंदू और बहुत कम एतमाद लड़की बना दिया है। मेरी शख्सियत से मेल ही नहीं खाती। वो बेदिली से कह रहा था। ऐसा ना कहो, बहुत मजबूत और निडर है। बस इस निडर बनकर इसे खुद एहसास नहीं। वो बहुत प्यारा दिल है इसका, साफ और शफाफ, हर खोट से पाक। और तुम्हें वो पसंद भी तो बहुत करती है। बच्चे इस उम्र में मुतासर हो जाते हैं। अब क्या मैं इस बात पर इसे दुल्हन बना लूं? वो तंग कर बोला। तो मुझे इतनी ही अजीज हो जितनी वो, और मैं इसको लेकर सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे इसे बाहर किसी को देने में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तुम्हारी जरूरत में रहेगी तो मेरी बूढ़ी हड्डियां कब्र में भी सुकून से पड़ी रहेंगी। ऐसी बातें तो ना करे दादा। वो जिद होता इनके सामने आ बैठा। महर मेरे बागीचे का सबसे लाडला फूल है इस्फान। मैं इसे किसी और बाग में किसी और के हवाले नहीं रख कर सकता। मैं सोचूंगा दादा। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें पीएचडी के लिए लंदन जाना है, तो वहां भी चले जाना। वो इसे ऑफर कर रहे थे। वो मैं खुद भी जा सकता हूँ दादा। इसने जैसे इन्हें बावर करवाया हो के वो इनका मोहताज नहीं। तुम मेरे पास आया करते थे अपनी फरमाइशें लेकर। अब खुद पूरी कर सकते हो तो मेरी ख्वाहिशें और पेशकश रद्द कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है दादा, इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। ठीक है, मैं सोच कर जवाब नहीं, आज मैं जवाब लेकर जाऊंगा। तुम कितने हफ्तों से जवाब नहीं दे रहे। वो बोले तो असवर ठंडी सांस भरकर रह गया। दादा वो मुझे पसंद। अरे क्या कमी है? कमी नहीं है कोई, मगर इस लिहाज से मैंने कभी इसे नहीं देखा इसे। वो फिर बहाना घर चुका था। एक दफा निकाह में आएगी तो लिहाज और एहसास बदल जाएंगे असवद। उन्होंने बहाने को भी खातिर में ना लाया। मैं अम्मी बाबा, इनसे मैंने बात कर ली है। असवद कई पल कश्मकश में घेरा दादा को देखता रहा। दादा सवारी नजरों से इसे देख रहे थे। भूरी आंखों में उम्मीद और हसरत थी। ठीक है दादा। वो अभी बोला ही था कि उन्होंने उठ कर इसे गले लगाया और ढेर चूम लिया। असवद की खुशी पर खुद भी हंस दिया। और अगले दिन भी
یہ خبر گھر بھر میں پھیل چکی تھی۔ سب سے پہلا جھٹکا اسفند کی ماں راشدہ کو لگا تھا۔ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ یو سیڈ یس ٹو ہر؟ وہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے انہوں نے کتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ تم سے کتنی چھوٹی ہے، اوپر سے ایک نمبر کی بیسی، گھر کے ایک بچے کو اس نے دادا دادی کا پیار ملنے نہیں دیا۔ ارے ہزاروں بچے یتیم ہوتے ہیں، وہ کون سی انوکھی ہے؟ آئے دن کبھی کسی کی شکایت، کبھی کسی کی برائیاں لے کر ابو کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اور تم اس احساس کمتری کے شکار فضول سی لڑکی سے نکاح کرو گے؟ تمہارا ٹیسٹ اتنا برا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا اسفن کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ تم ایک برا دماغ قابل اور ذہین لڑکی کے لائق ہو، نہ کہ وہ مہر۔ اسفن نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری امی۔ کیا سوری؟ جا کر منع کر دو اپنے دادا کو، تم نہیں کر رہے اس سے شادی۔ کیا ٹھیکہ لیا ہے ہم نے یتیم لڑکیوں کو بہو بنانے کا؟ کیا ایک احسان کافی نہیں تھا؟ سفینہ تو سفینہ، اب مہر کو بھی ہم اپنی بہو بنائیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ بری طرح بھبری ہوئی تھی۔ امی پرسکون ہو جائے، وہ ابھی چھوٹی ہے، اور صرف نکاح صرف نہیں ہوتا۔ وہ اسے جھڑک کر بولی، اور جہاں تک میں تمہارے دادا کو جانتی ہوں، صرف نکاح نہیں رخصتی ساتھ کروائیں گے، دیکھ لینا۔ او امی جان، میری پیاری امی جان، میں تو یہاں نہیں رہوں گا، رخصتی کروائیں یا نکاح، میں لندن چلا جاؤں گا فی الحال۔ جیسے ٹائم ملے گا پڑھائی کرے گی، تعلیم مکمل کرے گی، میچور ہوگی، ہم مینج کر لیں گے۔ ویسے بھی شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے، پھر مہر ہی کیوں نہیں؟ کہیں تم اس کی الہڑ جوانی خوبصورتی سے متاثر؟ اسود کا چہرہ ایک دم سرخ پڑا۔ آئی نیور لک ایٹ ہر لائک دس۔ اس نے ناگا والی سے کہا تھا، نہ جانے کیوں اسے ماں کے منہ سے یہ جملہ برا لگا۔ وہ ایک دم چپ سی رہ گئی۔ میں انہیں زبان دے چکا ہوں، اب اب اس سے پلٹ نہیں سکتا۔ وہ اپنا آخری فیصلہ سنا کر جا چکا تھا۔ تمہاری تو دعا بھی قبول ہوگی مہر۔ وہ فوراً تیز اس کی چھوٹے چچا کی بیٹی، جو اس وقت بڑی پرجوشی سے کہہ رہی تھی۔ مہر نے ایک ناراض نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اب تک اپنے سارے چچا زاد کزنوں سے ناراض تھی۔ ہاں تو لیکن یہ بھی تو دیکھو، پڑھائی کی عمر میں دلہن بن رہی ہو، کسی کی بن رہی ہو، یہ بھی تو دیکھو۔ اسفنی، اب تو بھائی بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ فروا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم سے 12 سال بڑے ہیں وہ، ارسلان بھی تو تم سے 8 سال بڑا ہے۔ ہاں تو کون سا ابھی میری سے شادی یا منگنی ہو رہی ہے؟ چھوٹی دلہن صاحبہ مبارک۔ اپنی بکواس بند کرو، تم سے تو مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ شاہزین کو دیکھتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اچھا سوری۔ وہ ایک دم کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا تو وہ منہ پھیر گئی۔ یار تم تو سچ میں ناراض ہو ابھی تک؟ وہ تو بس مذاق تھا، کزنس پہ تو چلتا ہے یار، تم سیریس لے لیتی ہو۔ سیریس اس لیے لے لیتی ہوں کیونکہ تم لوگ مذاق کی آڑ میں اپنی حد پار کرتے ہو۔ خیر میں چلتی ہوں۔ وہ ان سے مزید باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی تو اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ لیونگ روم میں آئی تھی جب سامنے سے اسے وہ بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ پلٹ کر جاتی اس سے قبل ہی اسود کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ سیاہ شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھی، شال کندھوں پر ڈالے، بال کچھ بندھے تو کچھ چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ پتہ تو تمہیں چل ہی ہو گیا، اس نے کہا تو وہ بے اختیار سر جھکا گئی، پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ اسود نے اسے دیکھا۔ آر یو ہیپی؟ اسے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا تو اس نے پھر دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں گڈ۔ ایک سرسری نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا وہ اپنی فائلیں لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی شخصیت، خوبصورتی، روب، دبدبا، کیا یہ یونانی دیوتا سا شخص واقعی اس کا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بن مانگے دعا کا قبول ہو جانا اسی کو کہتے ہیں؟ مہر تیار ہو جاؤ، ہمیں خریداری کے لیے جانا ہے۔ تبھی سفینہ کی آواز پر وہ ٹھٹ گیا اور سوالیہ انداز میں سے دیکھا۔ وہ کچھ بجھی سی لگی۔ کیوں آپ ہی؟ کس چیز کی خریداری؟ اگلے مہینے تمہاری شادی ہے، کیونکہ پھر اسود کو پی ایچ ڈی کے لیے لندن جانا ہے۔ دادا نے اس لیے پہلے شادی رکھ دی ہے۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ صرف 1 مہینہ تھا؟ صرف 1 مہینہ ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ ہاں صرف 1 مہینہ ہے، اور یہ چھٹیوں میں سب کام اور تیاریاں کرنی ہے۔ اچھا، کون کون جائے گا؟ صرف میں اور تم۔ وہ بولی تو آواز میں کچھ تھا جو مہر کو محسوس ہوا۔ آپ کی سانس نہیں چل رہی؟ اس سے دبے لہجے میں پوچھا۔ اب وہ تمہاری بھی ہونے والی سانس ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ تو وہ کیوں نہیں آ رہی؟ ان کی طبیعت ناساز ہے تبھی مجھے بھیج رہی ہے۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہاں ان کے پورشن میں کیا ہنگامہ برپا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے یوں بھی مطمئن تھی کہ اسود نے ماں کی ناراضی اور غصے میں خاطر میں نہیں لاتے دادا کی خواہش رد نہیں کی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، ویسے اچھا ہی ہے، میں صرف آپ کے ساتھ ہی کمفرٹیبل رہتی ہوں۔ وہ مسکرائی تو سفینہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ اس کی بہن تھی، اس کے لیے
سایہ دار درخت کی مانند جو اسے موسم کی سختیوں سے بچانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں اسود سے کہہ دیتی ہوں ہمیں لے جائے گا۔ وہ اور شاپنگ پر؟ مہر نے الجھ کر پوچھا۔ وہ اسود کی ایک ایک عادت سے واقف تھی۔ وہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر جانے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ جلدی جا کر تیار ہو جاؤ، وہ ابھی کال کر دے گا، وہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی اور آنکھوں میں خوبصورت چمک صاف واضح تھی۔ اسود آج ان کے ساتھ تھا اور وہ دونوں مال میں شاپنگ کر رہی تھی۔ ہر جگہ رک کر سفینہ اسود کو مہر کی پسند کی گئی چیز دکھا کر اس سے بھی رائے لے رہی تھی۔ تبھی اسود نے مہر کو ایک ساڑی کے پاس کھڑے دیکھا۔ تم ساڑی پہنو گی؟ اس نے ایسے پوچھا کہ مہر خفیف سی ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک دفعہ اسود کو دیکھا جیسے اس کی تاثرات دیکھنا چاہتی ہو۔ شادی کے بعد تو سب پہنتے۔ سفینہ ذرا آگے ایک بل بنوا رہی تھی۔ کیا آپ کو نہیں پسند؟ اگر مجھے پسند نہیں ہوگی تو نہیں لوگی؟ اسود نے سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون انداز میں سوال کیا۔ میں پہنوں کہ شاید آپ کو اچھی لگ جائے۔ اس کے نئے جواز پر وہ ہنس دیا۔ مہر جھیپ کر رہ گئی۔ یو نو واٹ، اگر تم مجھے کہہ دیتی نا کہ نہیں لوں گی، مجھے بہت برا لگتا۔ کیوں برا لگتا؟ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ لینے پر بزد رہی، کیونکہ ساڑی پہننے کا اسے بہت شوق تھا۔ مجھے وہ لڑکیاں پسند نہیں جو ساس بھی شوہر کی مرضی کا لیں۔ سب کی اپنی زندگی اور ترجیحات ہونی چاہیے۔ پہلی بار تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ وہ کسی استاد کی طرح شاباشی دیتا سیلز مین کو وہ ساڑی پیک کرنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ مہر سرخ چہرہ لیے وہیں خوابوں کی دنیا کی سیر پر نکل گئی تھی۔ اس نے شوہر کہا خود کو، میرا یا اللہ، کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ چلو مہر، کیا سوچ رہی ہو؟ سفینہ اب ساڑی والا شاپنگ بیگ پکڑے اس کا کاندھا جھنجھوڑ کر رہی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں میں، اب گھر چلیں۔ ساری شاپنگ ہو گئی؟ اسفن نے رسانیت سے پوچھ سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ساری شاپنگ ایک دن میں ہونا ناممکن ہے، ہم پھر آئیں گے، لیکن میں مصروف ہوں گا۔ یہ خریداری مال میں گھومنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اٹس اوکے، ہم فرزانہ چچی کے ساتھ آ جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کے مطلب بڑی امی نہیں آئیں گی؟ اس کے بعد پر اسفن اور سفینہ کے درمیان خاموشی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ آئیں گی؟ کیوں نہیں آئیں گی؟ طبیعت ٹھیک ہوگی تو ضرور آئیں گی۔ وہ اسی لیے آگے بڑھ گئی تو اسفن گہری سانس لیتا آگے بڑھ گیا۔ یہ شادی تم کر لو جیسے کرنی ہے، مگر تمہاری اصل شادی وہ ہوگی جو ہم اپنی مرضی اور پسند سے کروائیں گے۔ اسفن کے ذہن میں ماں کی بات آئی تو وہ سر جھٹک گیا۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زندگی میں اس کے گولز مختلف سے، یہ شادی پر شادیاں اس سے نہیں کرنی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور سب تیاری میں مگن تھے۔ دل ہی دل میں اس رشتے پر بہت شوق و بوجھ تھا اور کئی حسد کا شکار تھے، مگر دادا کی ناراضگی کے ڈر سے ان دونوں سے بڑھ چڑھ کر تیاریوں میں حصہ لے رہے تھے۔ مگر موقع دیکھ کر کوئی بھی طنز یا طعنہ کا موقع نہ چھوڑتا۔ مگر اچھی بات یہ تھی کہ وہ اسفن کو پانے کی خوشی میں اتنی مست تھی کہ اس پر آج کل کسی کا طنز، کسی کا طعنہ اثر نہ کرتا تھا۔ اب تو وہ فر بولتی، رائے دیتی، پسند ناپسند کا اظہار کرتی دکھائی دیتی تھی، اور سفینہ حیران تھی کہ ابھی سے اس کی شخصیت میں اتنا بدلاؤ آ گیا ہے تو وہ اسفن کی بیوی بن کر اعتماد اور اطمینان کی کتنی ہی سرحدیں پار کر لے گی۔ اسے ہمیشہ سے اپنی بہن کی فکر کھائی جاتی رہتی تھی، مگر اب وہ قدرت مطمئن اور بے فکر سی ہو گئی تھی۔ جبکہ اسفن ان دونوں اپنے لندن جانے کی تیاریوں میں زیادہ مصروف دکھائی دیتا تھا۔ کمرے کی رینوویشن اور فرنیچر اس نے مہر کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ رہنا تو ادھر مہر نہیں ہے، جبکہ راشدہ خاتون نے جھوٹے منہ بھی ایک دفعہ پلٹ کر مہر کو گلے تک نہ لگایا تھا۔ وہ ایسے ہو گئی تھی جیسے شادی ان کے بیٹے کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیٹیوں فلزہ اور ملزلفہ کو بھی ہر چیز سے دور ہی رکھا تھا، اور وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ دلہن بنی اسفن کے پہلو میں لا کر بٹھا دی گئی تھی۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا کہ شادی کو صرف ایک فارمیلٹی سمجھ کر لندن چلا جائے گا، اس پر نگاہ ڈالتے ہی چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس پر اترا روپ ایسا تھا کہ کسی کی نگاہ نہ ہٹ رہی تھی۔ شاید اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک نے اسے آج کے دن اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے نظریں گھما کر اسے دیکھتی تو اسفن کو اپنے حواس جاتے محسوس ہوتے۔ نکاح میں آ چکی تھی، چاہے اب عمر ہو اور سوچ کا فرق کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوتا۔ وہ مرد تھا اور برابر میں بیٹھی لڑکی اس کی دلہن تھی، جو اس پر دل و جان سے فریق نہ تھی، جو اس کا ساتھ پا کر ساتویں آسمان پر تھی، جس کی مسکراتی نظریں اسفن کے چہرے کا طواف کرتی نہ تھک رہی تھی۔ اسفن کا دل گداس ہونے لگا۔ وہ جو سوچے بیٹھا تھا خود کو فاصلے پر رکھے گا، فیصلے پر قائم نہ رہنے کی جواز ڈھونڈنے لگا۔ مہر کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تو راشدہ بیگم اسفن کو کڑی نظروں سے دیکھتی راہداری میں ہی
रोक चुकी थी। तुम्हें तो आज बार इलेक्शन के लिए जाना था ना? कल कह रहे थे ना तुम? बैग मैंने तुम्हारा तैयार कर दिया था। हाँ, वो फहीम लोगों ने कहा कि मैं ना आऊँ, वो संभाल लेंगे। राशिदा दिल ही दिल में कलस कर रह गई। वो पहले ही जानती थी असवद वही करता था जो दिल कहता था, और अब यकीनन नई नवेली दुल्हन के दर्शन तो नहीं छोड़ेगा। वो खामोशी से आगे बढ़ गई, फूलों से सजी सेज और तामिरा माहौल में वो निगाहें उठाए हुए से देख रही थी। आंखों में चमक, मासूमियत और हल्की सी झिझक का एहसास इसे मजीद खूबसूरत बना रहा था। बहुत खुश लग रही हो, वो नरम मगर गहरी निगाहों से इसका चेहरा देखते हुए कह रहा था। आप नहीं हैं खुश? इसने आहिस्ते से सवाल किया। खुश हूँ, मगर तुम्हारी खुशी ने सारे घर को चहका रखा है। क्या इतनी मोहब्बत है मुझसे? वो इसके सामने बैठे इसकी ठोड़ी पकड़े पूछ रहा था। एक एक नक्श असफन की जान पर इम्तिहान बना हुआ था। इसने आज तक मेहर को सादा ही देखा था, और आज के दिन का ये सजा सुनवरा रूप इसके सारे एतराज को और इख्तिलाफ पर से पुछ डाल रहा था। वो नजरें झुका गई थी। आपको है? वो पूछ रही थी, जानते हुए भी कि वो एक अरेंज मैरिज है जिसमें दादा ने असवद से इसे शादी की दरख्वास्त की थी। तुम छोटी हो, लेकिन अब तो मैं आपकी बीवी हूँ। सोच का फर्क नहीं भूला जा सकता। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, और मुझे भी कुछ वक्त चाहिए। पढ़ाई करो, यहाँ रहो, मैं आता रहूंगा। यहाँ तुम मेरी तब तक मेरी अमानत हो, और आप भी वहाँ तब तक मेरी अमानत है। इसके बेसाख्ता जुमले पर असवद हंस दिया और बड़ी नरमी से इसका गाल सहलाया। क्या मेरी बीवी बनने के बाद तुम्हारे अंदर कोई नई रूह आ गई है? बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। हाँ, वो मुस्कुराई, और असवद इसकी आंखों में देखता बेख्तियार होते इसे अपने करीब करता गया। वो किसी महकते गुलाब की मानत अपनी खुशबू समेत इसकी पनाह में आई थी। वो अपने मजबूत हसार में लिए इस पर अपनी मोहर सुबुत कर रहा था। अगली सुबह रौनक अफरोज थी। महर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाइश के साथ ही नीचे मुश्तरका डाइनिंग हॉल में आई थी। आसमान के अच्छे मूड को देखकर जहाँ सफीना और दादा दादी के चेहरे पर इत्मीनान फैला था, वहीं वहाँ मौजूद कई चेहरे हसद जनक के मजहर हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। महर ने सबको सलाम किया था। किसी से सलाम का जवाब दिया तो कोई नाश्ते में मसरूफ रहा। वो छोटी मोटी बातें करते नाश्ता करने लगे। महर असमत के सामने चीजें उठा उठा कर रख रही थी। सफीना ने मुस्कुराती निगाहें दादी से मिलाई थी। वो दोनों ही इसकी असमत के लिए पसंदगी से काफी अरसे से हुआ मालूम थी। असमत, फिर हमें पार्लर छोड़ दोगे? इस इलेक्शन के लिए कोर्ट जाना है, तुम लोग को ड्राइवर छोड़ देगा। ड्राइवर छुट्टी पर है अम्मी, मैं छोड़ दूंगा। इस नरमी से कहते नाश्ता जारी रखा। राशिदा क्लस कर झड़क गई। असमत की निगाहें इसके मेहंदी लगे हाथों से होती चेहरे तक गई। आज ये चेहरा ज्यादा दिलकश लग रहा था। वो इसे अपनी तरफ देखती पाकर शर्मीले अंदाज में मुस्कुराई। असमत के जहन में कई खूबसूरत पल घूम गए। वो ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया। वो असमत के लिए मोहब्बत की देवी बनी हुई थी, और असमत को इसकी तवज्जो, इसका अंदाज अपनी तरफ खींचता था। असमत के जाने में 2 दिन रह गए थे, और वो अभी से बात पर आंखें नम कर लेती थी। आप मुझे साथ नहीं ले जा सकते? वो यूनानी देवता से असमत के सामने निगाहें उठाकर सवाल करती। नहीं, इसने मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाई। क्यों? वो मासूमियत से सवाल करती। यहाँ तुम्हारी स्टडी है, कॉलेज है, मुझे जाकर फौरन ज्वाइन करना है। तो फिर मेरा भी वहाँ दाखिला करवा दे। नहीं, वो इसे बता नहीं सका कि इसे वहाँ ना ले जाने की कई वजूहात हैं जो वो इसे बता भी नहीं सकता। अपना ख्याल रखिएगा। इससे ज़्यादा इसरार नहीं किया। शायद वो खुद भी बस पर्दा मामलात को समझ रही थी कि वो मजीद अपने माँ बाप की नाराज़ी मोल कर इसे साथ नहीं ले जा सकता। तुम भी अपना ख्याल रखना। आप मुझसे राब्ते में रहेंगे ना? वो सवाल कर रही थी। असमा ने इस्बात में गर्दन हिलाई। वो इन चंद दिनों में इसकी आदी हो चुकी थी। वो जब घर में होता वो इसके आसपास ही रहती थी, और जिस दिन इसकी फ्लाइट थी वो इसके सीने से लगी खूब रोई। और हैरत की बात यह थी कि असमा इसके रोने पर बेजार नहीं हो रहा था, बल्कि अपनी इस बेवकूफ़ और मासूम सी बीवी के लिए मजीद नरम पड़ रहा था। इसकी मुश्तिल धड़कनें और वक्फे वक्फे से गूंजती सिसकियां सुनता वो उसकी कमर सहलाता रहा। इस 1 महीने के अरसे में इसने ना चाहते हुए भी इसके लिए अपने दिल को, जज्बात को मनमानी करते देखा था। मेहर की मोहब्बत और तवज्जो इसे इसकी तरफ खींचती थी। एक तरफ से वो इसके लफ्ज़ और मौजूदगी के एहसास का आदी होने लगा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि एक खामोश और लाशौरी एहसास ने इसके दिल में जड़ पकड़ ली थी। वो अपनी पेश कदमियों को इसकी दुश्मनी, कशिश और वक्ती जज्बात समझता पाकिस्तान से चला गया था। इसके जाते वो भी पढ़ाई की तरफ माइल हो गई थी, लेकिन जो फरागत मिलती वो असमत के इंतजार में या चंद मिनट की गुफ्तगू पर खर्च कर दी थी।
اسود بے انتہا مصروف رہنے لگا تھا اور اس کی مصروفیات مہر کو اداس رکھتی تھی۔ وہ اسے بہت یاد کرتی تھی اور اس کا اظہار بھی برملا کرتی تھی۔ دوسری طرف اسود چند دن شدت سے اسے یاد کرتا رہا، پھر یونیورسٹی کی مصروفیات میں مصروف ہو گیا تھا۔ چند دنوں کی عادت چھوٹ گئی تھی، مگر وہ اسے کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیتا تھا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی عادت اور نازک دل سے واقف تھا۔ بات سنو، کچھ ہے یا نہیں تمہیں؟ اس کے جانے کے کچھ دن بعد ہی راشدہ نے تلخی سے پوچھا تھا۔ کچھ کیا امی؟ وہ جو کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی ناسمجھی سے پوچھ بیٹھی۔ بی بچی رہی نہیں ہو، اب تو شادی بھگت چکی ہو، کیا حمل اور زچگی کے معاملات کا نہیں پتا؟ وہ ایسے بولی کہ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں سفینہ کے بہرو، تم سے امید بھی نہیں، اچھا ہی ہوا کچھ نہیں، تم سے کدھر سنبھال دیں۔ وہ تو الحمدللہ ہماری مزلفہ تھی، شادی کے 9 مہینے میں ہی گود بھری ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھی سفینہ کی طرح بانجھ ہی ہو۔ اللہ نہ کرے امی، میرے تو مس کیرج ہوئے ہیں، کیسے بانجھ ہو گئے؟ اور یہ ابھی 18 کا حصہ ہی گزرا ہے۔ ہاں تو 18 کے حصے کے اندر بیاہ بھی تو رچایا ہے نا۔ جاؤ تو مہر کالج سے دیر ہو رہی تمہیں۔ وہ اسے اشارہ کرتی وہاں سے بھیج چکی تھی، اور پھر وہ بات بات پر اسے یہی طعنہ دیتی کہ ایک دن تنگ آ کر اس نے اسود سے شکوہ کر ہی لیا۔ آپ کو زیادہ رک جاتے، میں پریگننٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایسے بولی کہ اسود کا منہ اس کی بات پر کھلا رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ بے اختیارہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ تم خود ابھی بچی ہو، بچے سے شادی ہوئی تھی اور رومانس بھی، تو پھر بیبی ہونے سے کیا ہو جاتا؟ امی روز مجھے باتیں سناتی ہے۔ وہ اس کی بات پر پھر ہنس دیا۔ میرے سامنے کچھ زیادہ ہی بے دھڑک ہو جاتی ہو تم بہن۔ وہ گہرے لہجے میں کہتا پھر مسکرایا۔ میں تو امی کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ خفیف ہوئی۔ امی کی باتوں پر دھیان مت دو امی، اور ویسے بھی ابھی تم چھوٹی ہو، کم از کم 20 سال تو ہونے چاہیے عمر ماں بننے کے لیے۔ ابھی تم اتنی میچور نہیں ہو، پڑھائی پر دھیان دو، باقی کے معاملات وقت آنے پر دیکھ لیں گے۔ وہ مسکراتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی اور واقعتاً دھیان سارا پڑھائی پر لگا دیا تھا۔ اس کا کالج کا آخری سال تھا۔ سال کے آخر میں وہ چھٹیوں پر گھر آیا تو جانتا تھا مہر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، کیونکہ کئی دن سے وہ اس کی آمد کو لے کر پرجوش تھی اور خوب تیاریاں کر رہی تھی۔ جس دن وہ آیا، مہر سیاہ ساڑی پہنے، مہندی لگائے، خوب سجی سنوری اس کی منتظر تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ سال بھر کی دوسری نے اسے دوبارہ پہلے والا اسود بنا دیا ہے، اس کی والہانہ استقبال اور اظہار پر جوش پر وہ پھر مٹی کے ڈھیر کی مانند ہو گیا۔ یہ احساس ہی عجیب لگا کہ وہ اس کے لیے خود کھانا بنائے، کمرہ سجائے، اس کی منتظر تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اسود کی سانسیں اس کے نرم و گداز لبز پر ٹھہر سی گئی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ ڈروٹھے پن سے بولی تھی۔ اس کی وجود کی رعنائیاں مزید بڑھ گئی تھی۔ اسود جو خود کو فاصلے پر رکھنے کی تلقین کرتا یہاں آیا تھا، پہلے لفظ کی خوشبو میں ہی ڈھیر ہو کر اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ اور مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بھی بہت مس کیا تھا۔ آپ احساس ہو رہے کیا؟ مطلب کیا آپ اب بھی مجھے بیوی نہیں سمجھتے؟ وہ ایک دم پیچھے ہوتی اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لوں خود کو سمجھانے کی کہ ابھی تم چھوٹی ہو اور ہمیں ہمارے رشتے کو وقت دینا چاہیے، زیادہ قریب نہیں سنا ہے، زیادہ بے تکلفی نہیں ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے گہری سانس بھرتے سے قریب کرتے اس کی کمر میں بازو ڈالے۔ تم میرے قدم ڈگمگا دیتی ہو۔ وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ اس نے ایڑیاں اٹھاتے اس کی تھوڑی پر بوسہ دیتی اس کے حصار سے نکل چکی تھی اور وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑی گہری مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ اس کی واپسی پر وہ پھر کسی کھلتے گلاب کی سی ہو گئی تھی اور اسود بھی دماغ کی ہدایت و خدشات پر سے کچھ ڈالے اس کی بے پناہ محبت اور توجہ کی سرشاری مبتلا تھا۔ وہ 30 سال کا مضبوط اعصاب کا مرد 18 سال مہر کی دیوانگی بھری محبت میں زیر ہو رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کے طلسمی وجود سے خود کو دور نہیں رکھ پاتا تھا۔ وہ کسی مقناطیس کے مانند اسود کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ پوچھتی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہوتی؟ وہ ہنس دیتا۔ تم خود اپنے آپ میں بڑی شدید محبت ہو، لیکن یہ کیسی بات ہے؟ آپ میرے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہی کہ تم میری بیوی ہو؟ وہ صاف گوئی سے جواب دیتا۔ کیا آپ کو میں پیاری نہیں لگتی؟ پیاری ہو، لگو گی کیوں نہیں؟ آپ خود سے مجھے میسج بھی نہیں کرتے، پھر شکوہ تم کر لیتی ہو مجھ سے پہلے۔ وہ پھر مسکرایا۔ آپ مجھے جان بھی نہیں سکتے۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ تم کہتی ہو نا، کافی ہے،
مجھے پسند نہیں ہے القابات۔ پھر آپ کو جو القابات پسند ہے وہ بتا دیں۔ وہ خفا ہو جاتی۔ مہر کافی ہے۔ وہ ہنس دیتا۔ مہر تو سب کہتے ہیں۔ وہ مایوس ہو جاتی اور پھر سر جھٹک دیتا۔ وہ یوں ہی اس پر محبت بھی لوٹاتی رہتی۔ وہ اس کی محبت پر مسکراتا تھا، اس کی محبت میں اس کے پاس آتا تھا، اس کی محبت کا خراج وصول کرتا تھا، لیکن کچھ تھا جو مہر کے لیے ادھورا تھا۔ وہ اس کی محبت سے رام ضرور تھا، مگر کیا اسے کبھی مہر سے محبت ہوگی، یا عادت ہی رہے گی جو دور جانے پر کم ہوگی اور پاس ہونے پر قائم رہے گی؟ اسود 2 ماہ سے کسی کھلتے گلاب کی مانند رخ پر اداس کر کے واپس چلا گیا تھا۔ اس دفعہ بھی شروع کے چند دن وہ اسے شدت سے یاد کرتا رہا اور پھر اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ اس کی ماں نے سرسری انداز میں اس سے بھی اولاد کا ذکر کیا جسے اس نے مذاق میں ٹال دیا تھا۔ وہ اس معاملے کو لے کر ابھی تک سنجیدہ نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ اسی شدت اور گہرائی سے اسے چاہتی رہی تھی۔ واپسی کے سوالات، اس کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار، اس کے بغیر رہ نہ پانے کا غم۔ وہ اس کی اداسی سمجھتا تھا، لیکن اس کے لیے فی الحال یہ ڈگری بہت اہم تھی۔ وہ اس کا خواب اور کریئر کی اگلی سیڑھی تھی۔ وہ اس سے خوب شکوے کرتی تھی، مگر وہ جس طرح اس کی بے پناہ محبت سے مسرور رہتا، وہی اس کی معصوم شکووں کو بھی اطمینان سے سنتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے دوسرے سال میں پہنچ چکی تھی اور اب اسمن کو دوبارہ پاکستان چھٹی پر جانا تھا۔ وہ خود بھی اس دفعہ اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا، اس کی دیوانگی اور محبت کا لمس پانے کو بےتاب تھا۔ دوسری طرف وہ پھر پرجوش اور تیاری میں مصروف تھی۔ اس دفعہ ہی کوئی خوشخبری سنا دینا۔ خیر امید تو تم سے نہیں مجھے۔ راشدہ کی بات پر وہ پریشان سی ہو کر رہ گئی، مگر اسمن کے آنے کی خوشی نے کچھ دیر بعد ہی اس بات کو اس کے ذہن سے محو کر دیا تھا۔ اسمن کے آنے پر وہ پھر کھلے گلاب کی سی ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی کی چھٹی پر چھٹی چل رہی تھی۔ میں مہر کو لیڈی ڈاکٹر کے ہاں لے کے جاؤں گی آج، راشدہ نے بیٹے کو دیکھ کر کہا تو وہ حیران ہوا۔ بھائی شادی کو 3 سال ہو گئے، اب اور کتنا انتظار کرے پوتے پوتی کا؟ وہ بظاہر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مہر نے سر جھکا لیا۔ عصمت کی گہری نگاہ اس کے تاثرات پر تھی۔ وہ اسے اسی شام ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چند ادویات بھی دے دی۔ بچہ دانی کا سائز کم ہے، یہ میڈیسنز وغیرہ ہے، ٹریک میں رکھو سائیکل کو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور مہر دھیان سے سنتی رہی، جبکہ گھر آتے ہی راشدہ نے سب میں مشہور کر دیا کہ وہ بھی بانجھ ہے۔ سفینہ کی دفعہ بھی ڈاکٹر نے یہی کہا تھا، لیکن اس کے 2 مس کیریج ہوئے تھے۔ عصمت نے ماں کی بات سنی تھی، مگر کوئی رد عمل نہیں دیا، جبکہ اس کے مہر سے خود کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ اسے اس بات سے فرق پڑتا تھا۔ وہ جانتا تھا ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر اب وہ اولاد کے لیے تیار بھی تھا تو اسے کوئی جلد نہیں تھی، نہ وہ بہن پر کوئی دباؤ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھدار انسان تھا، جانتا تھا اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ دوسری شادی کر لو اب تم، میں تو پہلے ہی راضی نہیں تھی، دونوں بہنیں ہی بانجھ ہیں۔ امی ابھی بہت چھوٹی ہے بہن۔ اسے بہن کے یوں ذکر پر برا لگا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی جیسا نہیں تھا کہ خاموشی سے ہر بات اور بیوی کی برائی سن لیتا۔ کیا مطلب چھوٹی ہے، اور کتنی چھوٹی ہے؟ اگر وہ چھوٹی بھی ہے تو تم چھوٹے تھوڑی ہو، 32 سال کے ہو چکے، اب بچے نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ ابھی بچے جب ہونے ہوگے ہو جائیں گے، میں مزید کسی شادی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر بہن یہ سن لیتی تو اس کی جان ہی نکل جاتی، اور ویسے بھی اب وہ اس کے چھوٹے دل کا خیال رکھتا تھا، اور وہ اس دفعہ بھی جیسے آیا ویسے ہی دوبارہ لندن لوٹ گیا۔ تم لوگوں کی نحوستیں ہمارے گھر میں خوشیوں کی دیپ نہیں جلنے دیں گی۔ بس دیکھتے رہنا کیسے میں اپنے اسفن کی پسند کی شادی کرواتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا؟ دوسری شادی کا سنتے مہر کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ تمہاری ماں بہت اداس رہتی ہے، اسے کوئی بھی حق نہیں ملا اپنی اولاد کی خوشی کو خود سے ماننے کا۔ دیکھو اس کا بھی تو خیال کرو، ماں باپ کی خوشیاں بچوں کی خوشی میں ہوتی ہے بابا، اور نفرت میں صرف خوشیوں کا جنازہ اٹھاتا ہے۔ میں جانتا ہوں مہر اور بھابھی تو پسند نہیں کرتی، اور وہ یہ سب کچھ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کرنا چاہتی ہے، مگر میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ کیوں کسی کی تکلیف دوں۔ مہر کا دل بہت نازک ہے، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ مگر تم تو اس رشتے میں خوش نہیں تھے نا؟ اب خوش ہو بابا، وہ ایک اچھی بیوی ہے۔ اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا اور راشدہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی، وہ دل میں حقارت سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، لیکن چہرہ شوہر کے سامنے اداس ہی رکھا۔ وہ جانتی تھی ان کی اداسی سے بیزار ہو کر اسود کا باپ پھر اسود پر دباؤ ڈالے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ وقفے سے اس پر دوسری شادی کا دباؤ ڈالتے رہے۔ وہاں مہر اس صورتحال سے جہاں پریشان تھی، وہیں اس اسود کے انکار سے تقویت بھی ملتی تھی۔ اس دوران وہ 2 مرتبہ اور پاکستان آیا تھا۔ ان کا رشتہ ویسے ہی تھا جیسے اول روز سے تھا۔ فلک جھپکتے میں 6 سال گزر گئے تھے۔ اب اسود 36 سال کا مرد تھا۔
मेहर भी 24 साल की भरपूर दोशीज़ा हो चुकी थी। इसके रंग और रूप का निखार ऐसा था कि हर बार पाकिस्तान लौटने पर असफर का दिल मज़ीद इस पर ठहर जाता, मगर इज़हार की नौबत अभी तक नहीं आई थी। वो वैसा ही था, मोहब्बतों को समेटने का शौकीन और मेहर की भरपूर तवज्जो का इकलौता मुमतनी असफर को यहाँ से गए 1 महीना हुआ था और मेहर ने आदत के मुताबिक हमेशा की तरह होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। एक पल में इसकी दुनिया रुक सी गई। वो बेअख्तियार खुशी से रोने लगी। इसे लगा आज इसकी ज़िंदगी और घर मुकम्मल हो गया था। वो चीख-चीख कर सबको ये खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन इसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा। 2 महीने बाद इस्मत पाकिस्तान आ रहा था वापस ना जाने के लिए। वो उसे ये खबर सरप्राइज़ के तौर पर अपने सामने देना चाहती थी। इस पल की खुशी सोच कर ही वो बेअख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। लेकिन क्यों? कारोबार का मुझसे क्या ताल्लुक, निकाह से क्या ताल्लुक? वो अपने बाप से फ़ोन पर बात कर रहा था। बहुत ज़रूरी है असफर, हम ना सिर्फ शेयर से हाथ धो बैठेंगे बल्कि हमारे पास कोई बैंक अब प्लान भी नहीं होगा। रज़ी फ़रीद दिल की बेटी से शादी करना चाहता है और इत्तेफाक से वो लंदन में ही है। अगर तुम इससे निकाह कर लेते हो तो हम राज़ी को ये ज़ाहिर कर सकते हैं फ़रीद और दीन के समधी होते हैं, हमारी पोज़ीशन मज़बूत है। फ़रीदुद्दीन खुद भी इस बात पर राज़ी। हमारे पास वक़्त नहीं है, जल्द अज़ जल्द निकाहनामे की तस्वीर हमें भेज दो। फ़रीदा को मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट ही एड्रेस भेज दिया है। वो कहकर फ़ोन बंद कर गए। वो मौका की नज़ाकत समझ रहा था, लेकिन 1% भी इसका दिल इस नक़ल पर राज़ी नहीं था। कुछ देर गुज़री थी जब इसके अपार्टमेंट की बेल बजी। खोलते बगैर वो भी समझ गया था कि आने वाला कौन है। वो इसके लिए अजनबी नहीं थी। वो दोनों काफ़ी मर्तबा मिल चुके थे और एक दूसरे को बिज़नेस फ्रेंड्स की हैसियत से जानते भी थे। ये एक कागज़ी रिश्ता होगा फ़रीना, और इसकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं होगी। वो पहली बात ही यही कर गया था तो फ़रीना बेअख्तियार हँस दी। इसके बाप ने तो कुछ और कहा था, खैर वो खुद भी इतनी संजीदा नहीं थी। असमत की खूबसूरती और वजाहत की दिलदादा ज़रूर थी, मगर इसकी तरजीहात और ख्वाहिशात बहुत जल्द बदल भी जाया करते थे। मैंने सुना था तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती हुई है। गलत सुना था। असमत यार से कौन ज़बरदस्ती कर सकता है? वो कहते हुए कागज़ात साइन करने लगा जो फ़रीदा लेकर आई थी। दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था और आंखों में मेहर का चेहरा था। आप कब आ रहे हैं? वो सवाल कर रही थी बेहद पुरजोश से, और वो बिल्कुल इंसानियत से बात कर रहा था। जब से वो खुफिया आरसी कॉन्ट्रैक्ट मैनेज का पेपर साइन किया था तब से वो कुछ मुख्तलिफ सा था। इसके अंदर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो मेहर से कतरा रहा था, जाने क्यों, जबकि इस रोज़ के बाद से वो फ़ाहिना से मिला भी नहीं था। बस 15-20 दिन रह गए हैं। वो खुद ही खुशी से कह रही थी। वो इसके आने और जाने के दिन गिन गिन कर इसे बता रही थी। इस दफ़ा का सरप्राइज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हमेशा सरप्राइज़ तैयार करके रखती, तोहफे, ट्रिप्स, तैयारियाँ, सजावट। वो समझ ना सका कि वो कैसे सरप्राइज़ की बात कर रही है। अगले चंद रोज़ मज़ीद पुरजोशी से गुज़रे, मगर वो इसका सामना करने से परेशान था। दिल में अजीब एहसास बरपा था। हालाँकि वो अपने आप को इस बात को खुफिया रखने की सख्ती से ताकीद कर चुका था। तो जल्द अज़ जल्द मामला ख़त्म करना चाहता था। इसे वापस लौटना था और 6 साल से इसकी मुंतज़िर मेहर को इसकी मेहर का जवाब देना था। वो इस दफ़ा शायद मेहर से भी ज़्यादा पुरजोश था, बेचैन था और हद से ज़्यादा खुश भी। लेकिन ये खुशी और एहसास ज़ाहिर करने से कबल ही वो कारोबारी मसला दरपेश हो गया। फ़ोन बंद हो चुका था। वो कुछ देर कबल ही अल्ट्रासाउंड करवा कर लौटी थी और कमरा बंद किए इस अल्ट्रासाउंड को देख रही थी जब अचानक से मोबाइल पर कुछ मौसूल हुआ। इसने वॉइस ऐप खोला तो वो राशिदा की तरफ से भेजी हुई तस्वीरें थी। इसने जो ही तस्वीर को खोला वो उलझी, फिर तस्वीर को जूम करके देखने लगी। जैसे ही इसने निकाहनामे को गौर से पढ़ा तो इसकी सांस थम कर रह गई थी। वो कई पल तक सिर्फ सकते की हालत में इस तस्वीर को देखती रही और फिर कांपते हाथों से इसे असमत की तरफ भेज दिया। इसके हाथ और पाँव समेत पूरा जिस्म लरज़ रहा था। बेचैनी बेचैनी, बेयकीनी, गुस्सा, नफरत, दुख, तकलीफ, क्या कुछ नहीं था। वो एकदम बुरी तरह चिल्लाई और उठकर एक एक चीज़ उठाकर पटकने लगी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? कैसे? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगले ही पल इसका फ़ोन बजने लगा। इसने फ़ोन उठाया। सांसें जवार बैठा बनी हुई थी। क्या वो निकाहनामा असल है? इसने काँपते मगर तेज़ लहजे में सवाल किया था। बहन देखो, मैंने पूछा असफर, क्या वो निकाहनामा असली है? हाँ, मगर तुम जैसा समझ रही हो। वो बुरी तरह चीखने और फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। इसकी चीखें सुन के सब दौड़ते हुए इसके कमरे की तरफ आ रहे थे। इधर असफर का चेहरा किसी लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ चुका था। वो बुरी तरह बेचैन होता अपने बाप को फ़ोन मिलाने लगा। हाँ असफर, मेहर को किसने बताया? मैंने मना किया था। मैं अभी के अभी पाकिस्तान आ रहा हूँ। मेहर कहाँ है?
वो सटपटाया हुआ था। वो ठीक है, तुम क्यों परेशान हो, रिलैक्स हो जाओ। वो बहुत नाजुक दिल है, पता नहीं क्या समझेगी। जो समझती समझे, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, प्लीज बाबा। वो कहकर फोन बंद कर गया। वो जानता था इसका बाप नहीं समझेगा, मगर वो जानता था कुछ बहुत गलत हो गया था इस वक्त। वो एक हंगामा खड़ा करने के बाद निढाल होकर गिर पड़ी थी। फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने ही इनको बताया कि वो तो 4 माह की हामिला है। क्या वो लोग नहीं जानते थे? जहाँ एक तरफ सब में खुशी की लहर दौड़ी थी, वहीं राशिदा एक तरफ हैरान और परेशान हुई थी। अगर असमत को मालूम हुआ ये सब और इसने इसकी यह हालत देख ली तो वो दिली दिल में झुंझरी लेकर रह गई। वो शायद असमत की आमद का इंतजार कर रही थी। सफीरा ने फीके लहजे में कहा था। इसकी हालत पर सभी अफसोस और तासुब का शिकार थे। वो नाजुक मिजाज और धीमे लहजे वाली बहन, किसी ने कभी इसे यूं इश्तेहाल में नहीं देखा था। वो कमरे के सारे शीशे चिकनाचूर किए हुई थी। इस पल भी वो सफीना के कमरे में बुखार से तप रही थी। अगली सुबह इसकी आंख खुली तो इस आसमान के आने की खबर मिली। सफीना ने लाख रोका, मगर वो तनफन करती अपनी जगह से उठती बाहर चली आई। क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? मेरी बीबीसी का तमाशा देखने आए हैं? कहा था ना, किसी और को जिंदगी में लाने से पहले मुझे निकालना होगा। मेरी पीठ पे खंजर क्यों घोंपा असमान? वो इस पर चिल्लाई। असमान के लिए इसका ये रूप बिल्कुल नया था। इसने कभी इसकी बुलंद आवाज नहीं सुनी थी। बहर, नाम भी मत ले मेरा। वो इसके सीने से धकेलती धाड़ी थी। आप जैसे फतर दिल इंसान पर मैंने अपना सब कुछ वार दिया। बहुत अफसोस है मुझे। इसकी आंखें खून छलका रही थी। मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना, मैंने अपनी बकवास बंद करे। इसने इनकी आड़ में एक जोरदार थप्पड़ से रसीद किया था। असफल को अपना सांस लेना मुश्किल लगा। वो पलट कर गई थी और वापस आई थी तो हाथ में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी। इसने वो रिपोर्ट असफल के मुंह पर मार दी। ये है वो वजह जिसके लिए आपने नया रास्ता इख्तियार किया है ना? तो फिर नया रास्ता मुबारक हो आपको। आप दोबारा लौट कर मेरे पास मत आए। मुझे अभी के अभी तलाक दे। बहर, मेरी बच्ची, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो एकदम हलक के बल चिल्लाई। असमा ने आगे बढ़कर इसे पकड़ने की कोशिश की थी। बहर, प्लीज रिलैक्स करो, पहले पहले सुन तो। नहीं सुनना, छोड़ो मुझे। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और पीछे चबूतरा था। असमान को डर था कि वो गिर ना जाए। वो किसी भी तरह से अपने हवासों में नहीं थी। अगर आप वाकई मर्द हैं तो मुझे अभी तलाक दें। वो सबके सामने गुर्राई थी, जबकि असमत की आंखें गुस्से और बेबसी से सुर्ख पड़ने लगी थी। काश वो जान पाती कि लफ्ज तलाक को तरह असमत का दिल तड़प रहा था। छोड़े बहर, गिर जाओगी। मगर वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश भी थी। इसी असना में असमत तयशुदा होकर इसके चेहरे पर थप्पड़ सीध कर गया। अगले ही पल मंजर सन्नाटा छा गया। इसकी आंखें एकदम साकित हुई। वो जो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी ठहर गई। दुख, सदमा और हैरानी से असफन की आंखों में देखते वो होश और आवाज से बेगाना हो चुकी थी। असफन ने एकदम सबके सामने से आगोश में बढ़ते खुद भी भेज लिया था। इसका सुर्ख चेहरा और परेशान आंखें करीब था कि वो इसी पर फूट फूट कर रो देता। राशिदा मुतहर्ष सी अपने लाडले बेटे को देख रही थी, जो इस पल किसी जोगी से कम ना लग रहा था। इसने आते हुए चेहरे के साथ मेहर को अपने बाजू में लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। असफन, राशिदा भी से अकेला छोड़ दो। इसके बाप ने आहिस्ता से कहा। इन्हें जरा भी अंदाजा होता कि मामला इतना संजीदा रुख इख्तियार कर लेगा तो शायद वो कभी यह कदम उठाते ही नहीं। दादा खामोश मगर पुरसोच अंदाज में अपने बेटे और बहू को देख रहे थे। वो पलक पर गहरी नींद सोए बुखार में तप रही थी। वो एक टक इसका चेहरा देख रहा था। वो बुरी तरह हिला हुआ था। इसके सुर्ख गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान को देखता तो दिल चाहता खुद को गोली मार दे। वो जाने कितनी दफा इसके गाल को सहलाते हुए चूम चुका था, लेकिन इसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो लफ्ज इसकी यह हालत करेगा। वो तो इस लड़के से शादी को कभी संजीदगी से लेता ही नहीं था, और कहाँ लफ्ज तलाक इसकी रूह कांपने पर मजबूर कर रहा था। इसे वो अपने सामने कायनात की सबसे अहम हस्ती लगी, जिसे खोने का तस्वर भी इसके लिए सुहाने रूह था। दफ्तर इसका फोन बजा। वो उठ कर कमरे से निकला और कुछ देर बाद ही इसकी आंख खुली। इसने थकी हुई निगाहों से आसपास देखा और फिर वो सारे मंजर एक एक करके इसकी आंखों में घूमने लगे। वो एकदम तेजी से उठी और कमरे के पिछले गेट से बाहर निकल गई। आप तरस जाएंगे असफर मुझे और अपनी औलाद को देखने के लिए, तो खुद से कहती वही खामोशी से रात की तारीफ में ओझल होती गई। असफर जो ही वापस आए, उसने खाली बिस्तर को देखा तो एक मिनट के लिए ठहर सा गया। फिर गुस्ल खाने की तरफ आया। वो बाहर से बंद था। कमरे से निकलकर इसने आसपास देखा। बहर, बहर, आप मुझे जान क्यों नहीं कहते? एक आवाज कान से टकराई। इससे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वो पूरे घर में से तलाशी ले रहा था। बहर, बहर, कहाँ हो बहर? ढूंढते ढूंढते पूरे दुरानी हाउस को खबर हो चुकी थी कि बहन घर छोड़कर चली गई है। सफीना परेशान से मुसलसल रो रही थी और असमत गाड़ी लेकर निकल चुका था।
वो जितनी दूर जाता गया इसका दिल डूबता गया। रात के अंधेरे में वो पागलों की तरह हर जगह इसे ढूंढ रहा था, सब इसे ढूंढ रहे थे। दुरानी हाउस के सारे मुलाजिम इलाके में फैल चुके थे, मगर सुबह की रोशनी के फूटने तक भी वो कहीं नहीं मिली थी। दिन निकलते असमत थका हारा सा तता हुआ चेहरा लिए घर दाखिल होते ही लॉन के चबूतरे पर गिर सा गया। इसने अपना सर हाथों में दबा दिया और आंसू से बेख्तियार बहते चले गए। मेहर जान, क्यों इतने कड़े इम्तिहान ले रही हो? वो दिल ही दिल में इससे मुखातिब हुआ। मैं पागल हो जाऊंगा, वो बड़बड़ाया। इसने गहरी सांस की, इसने आंसू पीने की कोशिश की थी, मगर दिल बेअंदाज रुलाया था। अच्छी तो जी भर की देखा भी नहीं था। बेअख्तियार इसे मेहर के गाल पर मारा गया थप्पड़ याद आया। इसने लब भेजते सख्ती से मुट्ठी भेजी और बराबर में लगे सतून पर जोरदार मुक्का रसीद किया कि इसके हाथ की पुष्ट से खून रिसने लगा। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो फोन सुनते क्यों गया और वही क्यों नहीं सुन लिया? 10 मिनट के अंदाजा अंदर वो कैसे मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, कहाँ गई होगी? वो सारी बातें सोचता रहा और बेचैन फकत बढ़ती रही। कुछ देर और गुजरी तो फिर उठकर इसे तलाशने निकल पड़ा, मगर पहर जैसे खला में दाखिल हुई थी कि इसका नामो निशान भी ना मिल रहा था। असमा ने पिछले 4 दिन से खुद पर पानी तक हराम कर रखा था। वो भूखा प्यासा बस इसे ढूंढने निकल पड़ता। कहीं से इस पर मेहरुन्निसा को ढूंढ लाओ। मेरी बेटी की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। राशिदा सर पीट लेती। इसका फोन भी ट्रैक नहीं कर सकते कि वो सब कुछ यही छोड़ गई है, कुछ नहीं ले गई। और इस बात की फिक्र असमत को मजीद खाती कि वो बगैर किसी सामान और रकम की क्या करेगी। दरानियों से सारा शहर छांट लिया, तुम यहाँ छुपी बैठी हो। वो इसकी नानी के दौर की कज़न थी, जिसका आना इनके ननियाल में रोज़ की बात थी, और इसे इनका ये छोटा सा घर अपने लिए सबसे महफूज पनाह लगी। बाप को औलाद से दूर नहीं रखना, यहाँ जितना चाहो रहो, मगर बाप के साथ बड़ी ज्यादती है कि वो अपनी औलाद के लिए तरसता रहे। शौहर होने के नाते कसूरवार होगा, बाप तो बाप होता है। वो इसे समझा रही थी और वो खामोशी से सुन रही थी। नहीं, वो इसकी शक्ल देखने को तरस जाएगी मेरी बला से, वो बेरुखी से बोली थी। असवर की बेवफाई का रोग बहुत गहरा था, जो सौ कोशिश के बाद भी नहीं भूलता था। दूसरी तरफ वो शहर के हर अस्पताल में इसका नाम और बायोडाटा दे चुका था कि जैसे ही इसका कोई डिलीवरी के लिए आए तो इन्हें इतला कर दी जाए। और ये 5 माह का अरसा असवर को जीते जी निचोड़ गया था। वो एक लुकमा भी लेता तो इसे वो भी हलक से उतारना मुश्किल लगता। वो सूख कर कांटा हो चुका था, आंखें हलकों में अंदर धंस गई थी। कोई हिजर के मारे की बात करता तो वो इन तमाम चीज़ों पर पूरा उतरता जो किसी जोगी पर लागू होती थी। वो सारी सारी आंखों में काट लेता। राशिदा बेटे के गम पर आठ आठ आंसू रोती थी, दुआएं करती थी, ना थकती थी कि किसी तरह असमत के दुख का अजाला हो और मेहरुन्निसा इस घर में और असमत की जिंदगी में वापस लौट आए। एक रात 2:15 के बजे अचानक ही असमत का फोन बजने लगा तो वो जो जाग ही रहा था एकदम फोन उठाते पलंग से उतरा। हेलो, मेहरुन्निसा वक़ार नामी मरीज को यहाँ कुछ देर कबल लाया गया। सुनते ही जैसे ही असमत को नई जिंदगी मिल गई थी, वो बहुत तेजी से उठकर इसी वक्त बाहर की तरफ भागा था। अस्पताल की राहदारी में ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही इसे शगुफ्ता नानी दिखाई दी। वो पहले अक्सर ही दुरानी हाउस आया करती थी। इसने बेख्तियारी अपनी अकल पर लानत भेजी थी। एक दफा भी वो सोच न सका कि वो यहाँ भी हो सकती थी। वो अपने दादा दादी के अलावा किसी से बेतकल्लुफ़ नहीं थी, इसलिए वो सोच ही ना सका कि वो अपने ननियाल में किसी के यहाँ जा सकती है। बेटा, शुक्र तुम आ गए हो। डॉक्टर पता नहीं क्या कह रहे हैं, तुम बात करो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र न करें, मैं देखता हूँ। वो कहता है डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ा था। ऑपरेशन हो रहा था और खून की जरूरत थी। इसने दरानी हाउस में फोन करके इतला कर दी थी। सफीना और मेहंदी के कुछ देर बाद ही वहां पहुंच चुके थे। सुबह करीब थी जब ऑपरेशन थिएटर से बच्चे की रोने की आवाज आई। इस आवाज पर असमत का दिल बुरी तरह धड़का था। आंसू बेख्तियार बह रहे थे। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है। और बहन, वो कैसी है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नहीं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। ये सुनते ही असमत का चेहरा सफेद पड़ गया। इसने डॉक्टर के पीछे जाके मजीद तफसीलात ली। माँ और बच्चा दोनों कमजोर थे। बच्चे का वेट कम है बहुत। माँ का ब्लड पॉइंट बहुत नीचे था। अच्छी उम्मीद रखें और ब्लड का इंतजाम करें। वो कहकर जा चुके थे और असमत के सामने एक नया पुल सिरात खड़ा था। सुबह तक दुरानी हाउस के तमाम लोग वहीं मौजूद थे। सब दुआएं कर रहे थे। 1 घंटा असमत की रंग जिंदगी का सबसे तवील घंटा साबित हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने हरी झंडी दिखा दी और असमत को लगा जैसे वो अब सांस ले पा रहा है। कुछ घंटे इंतहाई दहशत में रहने के बाद इसे सबसे मिलने की इजाजत मिल गई। सबसे पहले असफर अंदर गया। इसकी आंखें बंद थी। असफर ने बेताबी से इसके चेहरे पर हाथ फेरते इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो आंखें बंद किए लेटी रही।
तेरी मोहब्बत के लिए थोड़ा सा एतबार भी कर लेती कि तुम्हारी मोहब्बत के होते मैं किसी और की चाहत और साथ का तलबगार क्यों करूँगा। बेपत्ता दिल और एहसास से खाली दिल को तुमने अपनी बेपनाह मोहब्बत से मसरूर किया था। मैं तुम्हारे अलावा किसी का कैसे हो सकता हूँ। इसकी आवाज़ भर आ गई। इसने आंखें खोलकर असमंद को देखा तो साकित रह गई। वो असमंद कोई और ही था। हैरान हो गई ना, तुम्हारी दूरी ने ये हाल कर दिया है मेरा। वो तलखी से हंस दिया। इसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। कारोबार का दीवाना ना हो इसलिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कागज साइन किया था मैंने। वो सते हुए लहजे में कहता और वो एक टक इसे देखे गई। लेकिन मैं तुम्हारे गुस्से और नाराजगी के हक पर समझता हूँ। मुझे तुमसे छुपाना नहीं था। तुम्हें बता दिया होता मगर कैसे बताता। तुम्हारे नाजुक दिल का खौफ था। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था मगर अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ दे गया। मुझे माफ़ कर दो और मेरी सज़ा ख़त्म कर दो। वो उसके लबों को होठों से लगाते कह रहा था। वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा औलाद की मैं भी मेहदी का ही भाई हूँ। सिर्फ औलाद के लिए तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। औलाद मेरे नसीब में भी थी तो तुमसे मिल गई। वो इसे देखती रही। मुझे लगा मेरी वफाई मोहब्बत राय रह गई। नहीं, कैसे? ऐसी मोहब्बतें आम तो नहीं कि यूं खो दूं। तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हें खो दूं तो क्या बचेगा मेरे पास। वह कहकर फिर उसका हाथ लबों से लगा गया। वो मुस्कुरा दी और आंखें नम होने लगी।